Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Today we are here to make a group presentation on the topic cleaning, stripping, sorting, and quality grading in food processing. So we are here with my group members. First, we have Ingrid Agustia Putri, Adis Maulia, I myself, Hassan, and Emmanuel, then Rabiatul Adawiyah. So first in our presentation, we have the introduction about stripping, cleaning, and grading and shortening in food processing. So as we know, like food processing is a crucial aspect of food industry that transform raw material into consumable food products. Like it also aims to enhance like the shelf life, safety, and quality while meeting regulatory standard that is set by whole food standard regulation and consumer preference. So today our rules of presentation will specify on the primary goals of food processing, including the reducing of foodborne illness that can be caused by food pathogens and extending shelf life through techniques like drying, canning, and refrigeration, which are food preservation methods. And also we would like to discuss about the enhance of nutritional quality, providing confidence and support economic efficiency in the food production industry. So also we would like to discuss about the food processing journey, which involves like several critical stages, which include like cleaning, stripping, sorting, and quality grading, which will be our main topic of discussion, which will be explained into detail by my other group members. So first of all, I would like to just give a brief description of cleaning, which is the removing of dead debris and contaminants from raw ingredients, while stripping remove outer layer for acidic appeal. So also sorting like classify ingredients based on size, shapes, and quality, separating defective or standard items from those meeting quality standard. And also we would like to talk about the quality grading, which evaluate the product based on attributes like color, size, and ripeness, determine market value and marketing industry standard. So from there also we have an objective of our presentation, which reads, also through our presentation, we have an objective like by explaining the state of food production, which involve like cleaning, stripping, and sorting, and quality grading. As we also explain in our introduction, like cleaning remove that debris and microbial contaminant from raw material, which is very important in food production, as it is the primary stage in every food processing, which ensure the hygiene and reducing contaminant risks. Because removing the dirt from the debris and microbial contaminant from the raw ingredients is very important. So from there also we'll like to talk about stripping, which is the removing of the outer layer. Like for example, retrieving of rusted or from like iron, and also isolation from somewhere before recycling. And from there also we like to talk about the final product appearance and texture. And from also, we also talk about the sorting, classify raw material based on their size and shapes and quality. We specifically deal with the specific physical characteristic of the product and separate defective items from those meeting desired standard. From also, do we like to discuss about quality grading that evaluates product based on attributes, determine their market value and marketing industry standard. So also we like to explain about the understanding and optimization. This process is crucial for maintaining food safety, enhancing food product quality, and meeting consumer demand. So from there, I would like to invite Emmanuel to explain about cleaning on food processing industry. Emmanuel, you are welcome. Oke. Cleaning. Cleaning adalah pembersihan makanan untuk menghilangkan kontaminan fisik dari bahan baku, peralatan, dan lingkungan pemrosesan untuk memastikan keamanan, kualitas, dan kebersihan produk makanan. Tujuannya itu adalah menghilangkan kontaminan, mencegah pertumbuhan mikroba, menjaga fungsionalitas peralatan, dan mematuhi peraturan. Nah, untuk cleaning itu ada 3 tahapan, ada 3 metode, mulai dari pembersihannya itu pembilasan air, pembersihan kimia, dan pembersihan mekanis. Yang pertama itu metode pembilasan air, merupakan langkah penting dalam pengolahan makanan yang bertujuan untuk menghilangkan kontaminan permukaan dari bahan mentah. Contohnya itu seperti pencucian pada biasanya buah kita cuci. Next, bro. Yes.
Kedua itu ada chemical cleaning atau pembersihan kimia. Pembersihan ini cukup krusial ya dalam pengolahan makanan karena di sini kita melibatkan bahan-bahan kimia seperti deterjen, disinfektan untuk menghilangkan kontaminan pada makanan. Nah, yang terakhir itu ada pembersihan secara mekanis. Metode ini untuk menghilangkan kontaminan dan kotoran dari permukaan, melengkapi pembersihan kimia. Pembersihan mekanis ini sangat penting untuk menjaga kebersihan dan efisiensi dalam proses pengolahan makanan. Contoh pembersihan mekanis ini itu seperti pengikisan, pembersihan yang dengan air bertekanan tinggi, disikat, itu contoh pembersihan dari pembersihan mekanis. Selanjutnya dilanjutkan oleh Agis. Next, bro. Mechanical cleaning. No, sudah. Next. Okay, from there we like to invite Agis to explain on stripping or in food processing. Agis. Oke, selanjutnya yaitu ada pengupasan. Pengupasan merupakan proses yang sangat penting dalam pengolahan makanan. Pengupasan ini bertujuan untuk melampaui estetika, berkontribusi pada peningkatan keamanan, efisiensi pemrosesan, dan kualitas produk secara keseluruhan. Teknik seperti mengupas dan membuang kulit ari dapat digunakan untuk membuang bagian yang tidak dapat dimakan dari bahan makanan. Pembuangan bagian-bagian ini meningkatkan tekstur, rasa, dan tampilan produk akhir, sehingga memastikan pemrosesan yang seragam. Ada beberapa metode pengupasan, yaitu ada mechanical stripping, chemical stripping, dan thermal stripping. Yang pertama yaitu ada mechanical stripping atau pengupasan mekanis. Pengupasan mekanis adalah proses yang penting dalam pengolahan makanan, menggunakan mesin untuk menghilangkan lapisan luar, kulit, atau sekam dari bahan mentah. Peralatannya biasanya meliputi mesin pengupas, pengupas kulit, pembersihan abrasif, dan pembersihan ultrasonik. Yang kedua yaitu ada chemical stripping atau pengupasan kimia. Pengupasan kimia adalah metode yang digunakan untuk menghilangkan lapisan luar kulit atau sekam dari bahan makanan menggunakan larutan alkali, asam, dan enzimatik. Dapat diaplikasikan melalui perendaman. Yang ketiga yaitu ada thermal stripping atau pengupasan thermal adalah proses berbasis panas digunakan untuk menghilangkan lapisan luar, kulit atau sekam dari bahan makanan. Berguna dalam proses di mana metode lain kurang efisien. Okay, thank you, Agis. So after we would like to invite Ingrid to Rabia to Adavia. Iya, saya Ingrid. Okay, to present on sorting in food processing. Okay, Ingrid, you can proceed. Baik, selanjutnya penyortiran. Dalam pengolahan makanan, penting untuk memastikan keseragaman penyortiran mengklasifikasikan produk berdasarkan ukuran, bentuk, dan kualitas, memastikan standar pengemasan dan pengolahan. Produk dengan bentuk kualitas yang sesuai diproses untuk hasil premium, sementara barang di bawah standar dipisahkan. Ini menjaga rasa, tekstur, masa simpan, dan kualitas produk akhir, sehingga kedua, yang pertama, penyortiran manual. Penyortiran manual adalah metode di mana pekerja secara fisik memeriksa dan memisahkan bahan makanan berdasarkan kriteria tertentu. Lalu, kedua, penyortiran otomatis. Penyortiran otomatis dalam proses makanan menggunakan teknologi canggih seperti ban berjalan,
sorter optik, sorter elektronik, jet udara, sistem pneumatik, dan sorter robotik. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penyortiran. Sortiran dalam pengolahan pangan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain produk, ukuran, bentuk, dan kriteria sortir. Jenis produk, ukuran, bentuk, dan kriteria sortir semuanya memegang peran penting dalam menentukan pendekatan penyortiran yang paling efektif. Memahami faktor-faktor ini membantu dalam memilih teknologi penyortiran yang tepat dan mengoptimalkan operasi. Baik, bisa dilanjutkan. Okay, thank you, Ingrid. So we'd like to invite Rabiatul Adawiyah to explain on qualitative grading on food processing. Via, you can proceed. Oke, baik. Selanjutnya ada quality grading. Peningkatan mutu adalah metode sistematis yang digunakan dalam pengolahan makanan untuk mengklasifikasikan produk berdasarkan atributnya. Metode ini membantu memastikan konsentrasi, memenuhi standar pasar, dan mengoptimalkan harga. Produk yang diklasifikasikan berdasarkan kematangan, ukuran, bentuk, warna, tekstur, cacat, dan atribut lainnya. Serta klasifikasi ini mempengaruhi harga, segmentasi pasar, daya jual, kepatuhan, efisiensi rantai pasokan, dan kepercayaan konsumen. Selanjutnya ada grading kriteria. Next slide akan. Kriteria penilaian digunakan untuk menilaikan kualitas produk pangan. Kriteria disebut meliputi inspeksi visual, evaluasi sensorik, dan metode instrumental. Inspeksi visual menilai warna, tekstur, bentuk, dan ukuran. Sedangkan evaluasi sensorik menggunakan rasa dan bau untuk mengevaluasi rasa dan kesegaran. Sedangkan instrumen, kekerasan, warna, rasa, manis, kelembapan, dan pH memberikan kematangan dan kualitas objek. Metode ini memastikan bahwa produk sesuai dengan standar kepuasan konsumen. Panel sensorik terlatih memberikan rasa, tekstur, dan aroma menggunakan protokol standar. Selanjutnya, yaitu ada grading system and standard. Next slide, Azan. Sistem dan standar pemeringkatan sangat penting untuk memastikan konsistensi, kualitas, dan daya jual produk pangan. Selanjutnya ada challenge and innovation of cleaning, stripping, sorting, and quality grading. Pengolahan makanan menghadapi tantangan unik dalam penyortiran, pembersihan, pengelupasan, dan penilaian kualitas. Tantangan tersebut meliputi variabilitas produk, deteksi cacat, throughput tinggi, dan biaya. Inovasi meliputi sistem pencitraan canggih, algoritma pembelajaran mesin, dan sistem penyortiran yang fleksibel. Pembersihan meliputi pengendalian kontaminasi air dan sumber daya manajemen dan metode pembersihan khusus. Inovasi meliputi pencucian bertekanan tinggi, pembersihan ultrasonik, dan sistem daur ulang air. Pengupasan melibatkan pencegahan kerusakan dan penghilangan residu. Dan inovasi seperti mesin pengelupas otomatis, pengupasan laser, dan solusi pengelupasan biodegradable. Penilaian kualitas menghadapi subjektivitas, variabel dalam standar, dan padat karya. Inovasi meliputi teknologi spektroskopi dan pencitraan, sistem penilaian otomatis, dan blockchain untuk penelusuran. Oke, solution. Okay, thank you, Via, for your presentation. So after all the presentation by my other group mates, that bring us to the conclusion of our presentation about cleaning, stripping, and sorting and quality grading in food processing. So I would like to give out a general conclusion as the moderator of our presentation about the application of cleaning, sorting, stripping, and quality grading in food processing. So as we know, food processing industry involves such stages as sorting, cleaning, and stripping, and quality grading that
significantly impact the final products of food products and their quality and marketability. So these stages involves like separating product based on size, shape, color, and quality, which is the physical properties of the product. So which can be improved by innovation like advanced imaging system and machine learning. So cleaning ends of product are free from contaminant and reduces, while stripping require careful handling to avoid damage. So also quality grading access product based on attributes like ripeness, size, and defects, but also faces challenges like subjectivity and variability. Effective processing at each stage like ensure product quality, meet consumer expectation, compliance with standard, reduce waste, and enhance market value. So also the innovation in this process contribute to better efficiency, high product quality, and overall sustainability in the food industry. So on that note, we would like to say thank you, and we hope our presentation was well, precise, and brief, and so informative about the cleaning, stripping, and quality grading and sourcing in the application of food processing technology. So we would like to say thank you all of you. Terima kasih banyak.